Mapasalabaton ang kanhing Regional Director sa Police Regional Office 11 nga si Police Brigadier General Alden Delvo sa katawhan nga misuporta sa kapulisan. Kini diyang miritiro na kini sa serbisyo. Ano yung report ni John D. Esteban? He is one of the gems of the Philippine National Police and has proven his worth with his exemplary performance. Adlang Huwebes, April 25, miritiro na si PRO 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo. Humanang sobra, tulog ka dekada sa serbisyo. Gipahigayon sa parade grounds sa Camp Quintin, Mereziro sa Katitipan sa Davao City, ang retirement honors alang kaniya. Si PNP Deputy Director for Operation, Police Lieutenant General Michael John Dubria ang nag-officiate sa seremonya. Milingkod sa katungdanan si Delvo si PRO 11 Director ni atong 2023. Gawas ni ini, daghang posisyon na ang iyang gigunitan sama sa nahimo siyang chief sa Area of Police Command sa Eastern Mindanao. Pasalamat ko sa tao sa Region 11 sa suporta nila sa ilang kapulisan. Gihimo namo gyud ang tanan para mahimong safe ang Region 11. I believe I've done my best. If my best was not good enough, but I did my best. Bisita sa retirement honors si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nag-abot pod sila Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ug Vice Governor Oyo Uy kini taliwala sa isyu karon sa kontrobersyal nga pagsuspende kang Governor Edwin Hubahib. Katapan ni Uy si Igacos Mayor Al David Uy. Mitambong sab sa event ang ubang mga officials. Samtang si Police Brigadier General Aligre Martinez ang mihulip kang Delvo isip bagong PRO 11 Regional Director epektibo adlaw Biyernes, April 26. Una pa man niini, Deputy Regional Director for Administration si Martinez sa Police Regional Office 4A. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.